এই 2-2.5 বছরে তো সারা ত্রিপুরা যেন বড় সাইমানো কিছু সামুদামান করি অথচ যারা যারা মন্ত্রী বড় 5 স্টার হায়ঙ্কা বড় আগে কাজানা গাড়ি করে তাও স্করপিও এন ফোন কাটা নিউ মডেল নি ফোন যে বড় আগে পকেটে চলে যাবে পয়সা করে আর বড়টা লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকার মালিক আর বড় নুবই তো মাইকা তো আবো যে বড় নেই তাম হিন্দি নি কিচ্ছু করে আর বড় বলছি তাও যদি লাখ টাকার মালিক কোটি টাকার যদি মালিক নিকে আর পাবলিক জনসাধারণ আবো বিচার খাইনি আবো যত বড় বিচার খাই আমি জনসাধারণ তাহলে আবো ইয়া পারেনি আর প্রকৃত তীব্রমতা খাইনাই রক যারা রাজানা বুয়াগ্রানা হামজা খাইনাই রক বা যারা বনলগিরু নাই রক তীব্রাসা দফা বিরমান কামনাই লগিরু নাই রক প্রকৃত নেতা রক আং কয়েকজন বুং সাইবো মানো যে বড় গেতাও সচু थांनाय सालो TSF नि आदं रगनि नि बंगै केस रुमानमनि जेता अवनति नि ताम पक्षरक যতননো খাপানি হামজাং মাতै কুলুমা তাই ন বিদির ফাইমানি বাগৈ আন্দোলন পাইপাই হামজাং পারো নাইদি TSF রক আন মুঙ্গইনে যে এফআইআর খাইকাই নই মুমুনুম রাদাপুর যে থানাও आं ससियेल मिडियानि माध्यमे बाहायो नंनि माध्यमे बक्थुमनाय रनि माध्यमे आं नुखा पुलिसको आं बाय जोगाजोग खालामो तबे TSF ताम नतुइ केस खालायगा हेनि लास्ट दे आं जे बनो परि जे कपि र एफआईआर कपि र परि माने बा विभिन्न टीवी चैनल माध्यमे न माने जे रोमान स्क्रिप्ट न TSF र सिमिया सारथि प्रेजेन्टै अन्नन र सानोसिनि बर र रोमान स्क्रिप्ट बाय कक बरनो मासिने हिने ब्रनि दाबि अब ब्रनि दाबि दंमोन आं सुइका भाषा रो स्क्रिप्ट हिंगे बायरेनि माने लैंग्वेज मेसिन टिप्रा जनि सिल मु बुं बारानि कक बर आमा हाय बनो सुइमा नै सि बर बनो थाना एफेक्टले आंके साना नाय माने हायसि 12 बोसोरनि संबिधान मुताबिक যে কোনো বড় সোশ্যাল মিডিয়াও যে কোনো কমেন্ট খাইনি কেউ ব্যক্তিগতভাবে তো টার্গেট খেলাইয়া যার যার উপনীয় যত নুমান খাইয়ে দিবা হ্যাঁ বরকসি সানপানো রোমান স্ক্রিপ্টে কক বড় মাস হইয়া হিনে ত্রিপুরা জন অনেক বড় তো নাইয়া হাইজি দেবো তো খাইয়ে দিবা গণতন্ত্র রাজা বরনিব মানে মোতাবেক বরনিব শান্ত অধিকার তঙ্গ বড় সানমানে না বই अब saya ini enggak kan अब बर जबरदस्त दिखले बुंगे थाना एफआईआर खालायनाय केस खालायनाय अब ई 12 बोसोर संबिधान माइकरि सोशल मिडिया नि अब हाइको तो सुप्रीम कोर्ट अलरेडी अब ओ आइन बाजे बनो थिन्छ ठीक है अब के बनो टार्गेट खाइ अब सुइमानि हागे तिनी एति प्राइजो रोमान स्क्रिप्ट सानमान अनेक बोसोर जाबो सानमान रोमान स्क्रिप्ट अब ता इशुया एक समय इति प्राइजो टिउजेस क्षमता फाइकांके रोमान स्क्रिप्ट चालू खाई रोना हिनी हिपुरो ए टिपुरा जुनि टिपुरा सारो टिउजेस न बुद्रुलिया साबन बुद्रुका सीपीएन ताम साइमानि सानमानि बांला स्क्रिप्ट बाइसि कबरन मासुनि हिने जखन जितिन चौधरी दर्शक सापुरो ओ टिपुरा जुनि बर तखन बांला स्क्रिप्ट ना हामजा गइसि तखन टिपुरा ज सीपीएन हाइनो हाइ बुद्रुनियाय एसटीसी द 20 टा मिसिं 18 19 टा बरन मामिनि तिहाइ चकबलाय खाइ तार माने आपुरो টিউজেস ন যদি সমতল খাইকে আনকে রোমান স্ক্রিপ্ট মানে জায়গা মন খাইয়ে দিবা গাবরে তো ত্রিপুরা হামদা লিয়া বলে কারণ নবু সাইমানো দীর্ঘদিন এই ত্রিপুরা জ 184 জন রাজা শাখা কিরুত বিক্রম কিছু মানিক 185 জনকে তাবুতে বা রাজা হিনি কিছু হিনকে 186 জন রাজা 186 জন রাজা তো সব রাজা তো নিন কবর ছাইয়া খাইয়ে দিবা গে ছাইয়া আঙ্গাকে আগিনি 184 জন রাজা যদি ত্রিপুরা যে তামো বাই কক সালাঙ্কা আমা হাইপ্রাই পল চুম দাবি খাইমান অববা ও স্ক্রিপ্ট বাই বসুম কক বরনো চুম সুগিনি দুম দাবি খাইমান কে তো দাবি খাই কাদে দাউলি কে সাকা বাংলা বাই মাসুনে কে সাকা রোমান বাই মাসুনাই দ জানি যা সামতে অদিত সম্মানো আসবে আম সম্মানই ন নুং চাজগি আগে নি মুই কেস খাই নাই আবি গনো দুম নি গাইদেন নি নি 12 বছর নি দিয়া খাইয়ে দিবা কে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই তাক যদি কক বরক সুইকে আঙ্কা চুম্বিনি বিরোধী খাইও আবুনো চু আন্দোলন বতো সুমা কম ফেরা কবংমা বরক আনিসে সেখান সোশ্যাল মিডিয়া সুইজা কবংমা বরক আনিসে সেখান রোমান স্ক্রিপ্টনি বিরোধী খাইজা অনেক সময় টিভিও जों ডিভাইড বনবো প্রায় কয়েকটা চ্যানেলে जों ডিভাইড নুকা রোমান স্ক্রিপ্ট বাই দেবনাগরীনি সম্পর্কে হেই দিবা বরন মই কেস খাইগা চিন মই কেস খাইগা আপ কাইসা মুরি কফ অমই তামকাই ত্রিপুরা জনি ত্রিপুরা সারো
Actually, Tripura যদি educated বড় তংকে শিক্ষিত বড় তং এত তো ডাক্তার এত ইঞ্জিনিয়ার তং থাকে जों जिनि हरफ कायसा माने जिनि स्क्रिप्ट जों तैयारी खालायनाय पप नेक्स्ट जेनारेशन बाग जों हाय बुसुं खालायनानै हायके बुसुं खालायनानै हाय एके भारत वर्षनि दा प्रधान भाषा जों हिन्दी नि सायमान जों देवनागरी जों जे सायमान देवनागरी तो तब सराय चिकन न होइते पूरा वयस्क पर्यन्त जतो हिन्दी बुझियो हाय दिबा न हिन्दी तो जों जतो बर बुझियो गाके हिन्दी बायबा जों सायमान ong yaga जों मंगोलिया जों बुकुं बारा मंगोलिया भाषा बायबा जों all talk बर स्किम सायमान हाय दिबा देवनागरी बायनो सिमा सुइनाय आबो बरनि नियम आबो कुनो समय नियम या गाबोन बिरुद्धे आंबो काउंटर केस का आंबो एफेर कैसे खायका हाय दिबा आने आंबो एफेर कैसे खायने बाद दंका के अब साबा अब तो एफेर किछु या ओ माहाय मान बरो जे केस खायना आबो किछु अतस निनि जे केस आबो रागाय मानो ताम नै हिमबा नु एकटा जनप्रतिनिधि निनि ओपिनियन नुनार मानो हाय दिबा नन बरो नुबो सागांगो हे प्रतिपूर्ण खायगा माने चिकन भुनुका निनि जे केस खाय माने किन्तु निना अब आबो एक्शन होनायनि आनो पुलिस प्रशासन माने बनो आसार बा नों जे खरब थानि नों केस माने खरब थानि बुं साबो ताइबो तामखाय आरो एफआर कपि दं ब्रो टीएसयू नि टीएसएम नि के सेक्रेटारी के प्रेसिडेंट के आरो कुसा तो कोदेन त आं ब्रो खरब थानि मुंगय ब्रो खायमान आं बुंदों थांनाय साल जे तिब्राम थानि इंगै गवर्नर हाउस बिसकांगो आचुक लाइमेन जे फान करै हाय करै नेमन्ति ताम को फिरबाय जे एडिसिओ फान करै नों खरकसा ताबो टीटी एडिसि नि अपोजिशन बेंच आचुक नायदि त्रिपुरा राज्य क्षमताव एडिसि हापामु फाइमान दि आरो बसनो थांगा बरने स्टेट गवर्नमेंट एवं सेंट्रल गवर्नमेंट जे रां हमानि आ रांनि हिसाब सि बर रिनिया बु दुखाते सामताका आ हिसाब रिमायनि कारणे छु सब जनरल डेपुटेशन जोनल डेपुटेशन एवं गवर्नर थाने जों कागज बुझा बि हिसाब रुयासाक पर्यन्त पाप्लिनि बरनि रां बुकुं बारानि रां अब हिसाब रुयासाक पर्यन्त तो सरकार न रां होगला हिसाब रुगदम सका हाय दिबा ए जेचिनि बारो अपॉइंटमेंट बा गवर्नर हाउस ब्रो थांलायका सिस्टेम दङ सायमानो जेकुनो कायसा राज्यपाल गवर्नर बायदि मालाय थाङा के आगिनु बनो पतजन थानाय खरग बुसु थानाय बना आगिनु बना अपॉइंटमेंट नाय थानो माने हठात के नुं जेकुनो जारा थाङैनाय अपॉइंटमेंट माइया आं सिरि काके मिसन अफ काके अमला कारण त्रिपुरा सार उताय बुसु थगाय जाबाय जेनाय ताताल साजागयनाय ताताल साजागयने कक ताम बक्रक ब्रेन वाश खाय जागयनाय चिकन बररक बक्रक पॉलिटिकल सिदो जागा इमोशनल ब्लैकमेल खाय जागय एकमात्र एमडीसी एमएलए जानान बाबु सिमिसि अमक खलायो त्रिपुरा राज्यनि बर ताक बुथक बुजाक दंगो त्रिपुरा राज्यनि बर रिजनल पार्टीनि दाराते त्रिपुरा राज्यनि बर मुक्ति माइया इ आंचलिक दलनि दाराते त्रिपुरा राज्यनि बर निकुम खामखाय अंगला आं तिनि साइरु परिष्कार के साइरु कारण आंचलिक दल तंगै ताबु एडीसी हाबमो राज्य सरकारनि मात्र सामुखितन खायनिया एवं एडीसी नि जे दुर्नीति आगामी किछु दिन जों प्रकाश खायनि बु मन्त्री बु एमएलए बु एमडीसी बुरो ताम खायगा बायके सामु तांतने बरनि बुरो ताम गाबिलिति तंग दुर्बल तंग बुरो बरनि दुसंका बुरो रां बरनि अर्थनैति नयसयंका आबो जों प्रकाश खायनाय चिनि जानाय जुते एविडेन्स दंगो जों आबो काउन्सिल गभर्नर जों तिसानाय पाब्लिक मिसांगो जों परिष्कार खायनि अपोजिशन बेंच आसुगै आगे सीपीएम ने आमरो राडो सोरमनो तिनि तिख्लै रहमान यागलो तिनि तिनि एडिसिओ तिब्राम थरक सरकार खामन यागलो ताबो बिसिनि लाई दं अबिसिनि गने अचिभमेन्ट ताम मुखा तै अपोजिशन बेंच आसुगै गम हारगम सम बतानो खाफुजा आं आनि केन्द्रनि बागै 26 टा रास्ता सानमानि 26 टा रास्तानि बागै एकटा रास्ता बुमाया आं कागजमान न जुतन सायमानो सान्ति फरायदों बर 26 टा रास्ता माख्राय नां बार देबो माने ब्रनो सामानि इडाब्लिउडि लिस्टा तमानि चिलचित दं ता एमएलए खाबो हंगाके इ 2.5 বছর তো সারতি প্রয়োজন বড় সাইমানো কিছু সামতামান করি অতস যারা ইএম যারা মন্ত্রী বড় ন 5 স্টার হায়ংকা বড় আগি কাজানা গাড়ি গরই তাও স্করপিও এন ফুন কাটাল নিউ মডেল নি ফুন যে বড় আগি পকেটে চলে জানে পয়সা করই আ বড়টা লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকার মালিক আবো বড় নুই তো মাইকা তো আবো যে বড় নি তাম হিন্দি নি কিছু করই आ बर जिता उठिदे लाख टाकानि मालिक कोटी टाकानि जुदि मालिक के अब पब्लिक जनसाधारण अब विचार खाइने अब जो तो बर विचार खाइने आं जनसाधारण खाने अब या परे आ प्रकृत ति प्रमत खाइने र जारा राजाना बुवाग्राना हामजा खाइने र बा जारा बन लगिरु नाइ र ति प्रसा दफा बिरमान कामना ने लगिरु नाइ र प्रकृत नेता र आं कयजन बुं साइबो मानो जे बर गेताव सुबिदा থেকে বঞ্চিত দंगो जे बर पैसा एमडीसी बता एमएलए
যে বড় মাইসা এমডিসি মানজা বলো বসাওনি ফেলং যাবো আমতি রসুন মুখ যাবে কে তাও যে কোনো জায়গা সারা ত্রিপুরার জন্য বিভিন্ন বড় মানে ওয়ার্কার্স ওয়ারিয়ার্স ত্রিপুরা মাতার বিজেপি ফাইন্যান্স বাগই একদম প্রস্তুত